Tapos ilot mo na. Dito. Eh, dinaanan siya kanina. Kaya, na medyo malikot yung ano natin kasi tingnan mo yung daw na namin. heart me guys, heart me. Mas pa-heart me naman ako guys. Tap-tap guys, tap-tap para natin yung mga viewers natin. Tagdet yan. Tapos ilot mo na. Dito. Eh, dinaanan siya kanina. Kaya, na medyo malikot yung ano natin kasi tingnan mo yung daw na namin. heart me guys, heart me. Mas pa-heart me naman ako guys. Tap-tap guys, tap-tap para natin yung mga viewers natin. Tagdet yan. Tapos ilot mo na. Dito. Eh, dinaanan siya kanina. Kaya, na medyo malikot yung ano natin kasi tingnan mo yung daw na namin. heart me guys, heart me. Mas pa-heart me naman ako guys. Tap-tap guys, tap-tap para natin yung mga viewers natin. Tagdet yan.